अब दोस्तों आपको हम मुर्शिदाबाद की एक खबर बताएंगे। देखिए मुर्शिदाबाद हिंसों में जल रहा है वक्फ कानून को लेकर। अब वहाँ पे एक महिला का आपको बयान सुनाएंगे, मुस्लिम महिला जिसने आप बीती बताई है। कहा है उन्होंने कि कुछ लोगों ने बीएसएफ और केंद्रीय बलों की वर्दी पहनकर गोलीबारी की। उन्होंने एक मुस्लिम के घर पर हमला किया, संपत्ति लूटी, 1 साल के बच्चे को घायल किया, लड़कियों को परेशान किया और बेटे को अपहरण करके ले गए हैं। तो कि वो बीएसएफ के नहीं थे, वो फोर्स के लोग नहीं थे, उनके वेशभूषा में उनके कपड़ों में आए थे। महिला का बयान आप सुन लीजिए। সব অবৈধ হাতিয়ে নিয়েছে অনেক রকমের। মেয়ে ছেলেকে 3 তলা রুম থেকে বার করে টানছে, পিটছে, বাচ্চারা রুমে থাকছে, এই বড় বড় গ্যাস ফেলছে। বাচ্চারা মরবে না, আপনা মনে তো মরে যাবে। এরকম করে অবৈধ মারবে মেয়ে ছেলেরাও? কারা ছিল? লোক ছিল এগুলো সব। এমনি বিনা কাজের নকল ড্রেস পরে পাঠিয়ে দিয়েছে, পায়ে জুতো পরে থাকবে, ড্রেস থাকলে তো পায়ে স্যান্ডেল কেনা আছে, হাওয়া স্যান্ডেল কেনা পরে থাকবে ওরা। অবৈধ হাতিয়ার নিয়ে আছে, সাধারণ এগুলো। বিএসএফ ড্রেস পরেছিল? হ্যাঁ বিএসএফ ড্রেস পরে, পায়ে জুতো পরে থাকবে ওরা, বড় বড় পায়ে স্যান্ডেল কেনা পরে আছে হাওয়ায়। ওরা এগুলো ছড়েছে? এগুলো ছড়েছে। বাচ্চা নিয়ে আছি, 1.5 বছরের 1 বছরের বাচ্চার কত ক্ষতি হচ্ছে। কখন ছুটে? 4টার দিকে। গত রাত 4টার সময়? হ্যাঁ কালকে 4টায় ঢুকেছে সব। 3 তলা রুমে উঠে বিএসএফ এর কোনো দিছে মোটরসাইকেল উপরে চালিয়ে ফেলে দিচ্ছে।